Kay mayong adlaw kanatong tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan, karon nga adlaw atong hisgutan ang pipila na pod ka mga basihan nga makita nato sa Biblia nga ang kinabuhing dayon nga naangkon sa usa ka Kristohanon adunay kasiguruhan o dili na mawala nganha kaniya. So dinhi makita nato no ang unang mga rason nganong masiguro nato ang atoang kasiguruhan dinha kang Kristo tungod sa mismong kinaiyahan sa Dios. Nasayod kita nga ang Dios gugma. Subot ipasabot, makasiguro kita dinha kang Kristo sa atoang kaluwasan tungod sa iyang kinaiyahan nga siya gugma. Ug makita nato na no dinhi sa Romans chapter 8 no verse 31 to 39 ngang kasiguruhan kabahin sa ato ang kaluwasan. Atong isa-isahon tanaw nato ang verse 31 ingon na ang pulong sa Dios, what shall we say then? Says to these things, if God be for us, who can be against us? So sa ni siya ka popular no nga sinultihan dinhing gikan sa pulong sa Dios nga kung dapig kanato ang Dios kinsa man ang makabatok nganhi kanato. Subot ipasabot mga kaigsunan sa dihang kita nabatunan nato ang kinabuhing walay katapusan, iya kita sa Dios ug ingon ang Dios nagpromise siya wala nay si bisan kinsa ang makabatok nganhi kanato. Mo na ingon sa verse 31. Then padayon ta dinhi sa verse 32, he that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? So dinhi makita nato nga ang Dios willing gyud no nga naghatag sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo mamatay dito sa cross aron lamang nga maluwas kita. So dinhi nga bersikulo at makita nato no nga kanang gusto gyud sa Dios nga kita maluwas. Mao na nga dinhi pa lang makita nato siguro jud no kay ang Dios manggod ang nagpasalig ni ana. Then padayon ta sa verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justified. So dinhi makita nato nga wala nay laing tao makapasangil kanato sa nga mo'y hinungdan nga maadto ta sa impierno. Kay nganuman dinhi makita nato nga ang Dios may nagmatarong sa ato. Uni ang basihan sa iyang pagmatarong sa ato pinaagi sa pagtuo. Wala niya gibase dinha sa ato ang binuhatan. Mo nagingon siya dinhi kinsa pa may maka-charge sa mga gipili sa Dios nga ang Dios man ang nagmatuod, ang nagmatarong niini. So mao na siya mga butang mga kaigsunan kini nga mga passage no makita nato ang ginatawag yun nga kasiguruhan nato no dinha sa kinabuhing walay katapusan. Then padayon ta sa verse 34, who is he that commended? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So dinhi makita nato nga kinsa may maka-condemn pa kanato nga dili lamang nga si Kristo namatay alang kanato, siya nabanhaw o nagpataliwala kanato no didto sa amahan. So inana no kasiguro ang ato ang kaluwasan mo na nga ang pinaka-importante sa tao mabatunan gyud niya no ang kaluwasan nga gi-offer nga gasa sa Dios sa tanang tao nga mga makasasala. Then in verse 35 to 39 makita nato dinhi nga wala nay makapahimulag kanato no wala nay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Ingon dinhi bisan pa ang tribulation, bisan pa ang distress, bisan pa ang persecution, bisan pa ang famine, bisan pa ang nakedness, ang peril, ang sword, walay makapahimulag kanato no gikan sa gugma sa Dios. Kay kita dumadaog na no dinha pinaagi sa gugma sa Ginoo. Og ingon ni Apostol Pablo, I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities
nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So mga kaigsunan, mga kahiguluan, kung naa na kita dinha kang Kristo, tungod sa iyang kinaiyahan nga siya gugma, masiguro nato no nga kita masiguro nato ang ginatawag nato kinabuhing walay katapusan. Mao na nga ang hagit kanako labi na sa mga nakapaminaw nakakita niini nga video, importante sa ato nga mabutunan gyud si Kristo isip ato ang Ginuog manluluwas. Mao lang na ang pamaagi nga maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Nasayod kita ingon ang Bible kitang tanan mga makasasala ug padulong kita sa impierno. Apan salamat nga ang kinaiyahan sa Dios siya gugma. Mao na nga iyang giarikat kitang tanan dinhi sa kalibutan. Namatay siya sa cross aron mabayran ang atong mga sala. Ug niingon siya si bisan kinsa ang mutuo nga na kaniya, ang magbaton nga na kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug dili na maadto sa linaw nga kalayo. Ug kana nga pasalig sa Dios dunay kasiguruhan tungod kay ang Dios gugma. Kana lang og maayong adlaw kanatong tanan.